Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, in none of a down, Yamia said, Menomia Nui, Yamameche, Nasem. Now, some man know Baby Juma Banasia Bear channel, Martin this Sabbath. Now, in none of no, dear Meno channel, a Sabbath no. As a bisa a crowd home. Now, as a bisa I want to say. Sabbath no eya osom anase Sabbath no eya homgye eno na etwa se menu mienu yesua na yehunu sosonya ye den ewom se nyame ka da bi se emfa nsom no anase nyame amoda na ye nipa na ehyehyeye eno ti dofo eno no pe no ye da nyame esesi ama menu mienu adechie befe abatu minu mienu se meye video we na me fa say no na wotie wahunu anamo asese wutuo dafo de nyame aka no saa no waka no enti me yanya so den emfa ye pa nya de nyame nka ye da me de gemini min se ye fa ne nya ne osumu de se ye pese yani nyame di nkuta ho a ya hye da bi tu wo se nyame ene de ni da men pese menu ye de ehia edi mpu ne mpu a nyame gitum efi se yankopon ne yesom no otumi ade ina ye na apam bi ne be pam no ogitum ente fa ne yesom ho de nyame de ye ne be ka no ene ebra ye be hia no menim se nyame ogitum enutina aso bi no som kwasi ada bi no som adwada na de kaka ho no edipane ni pa na ho fama ene ebra ode be ye adwuma se ne yankopon no ohwehwe se wo hye ebre na adwa so ohwe se ebre no bedi so efri se ewrade be hia wo ebre kro wa hye eye dana same de edan hia nansu bebi a yesoma nkasa de bebi a obefre nyame bia na so obehia nyame biara no nyame nso be den obeba besraw se wodi akoma panko na wodi som nyame amen dafo ya hwa babu ma ena nsema me no ba cha ne ye nsema ahuhia pa ebise binu se etwa se yesom Sabbath na wa wanso Sabbath no oboko hell ani ade na no na ena pe me no echa ne yehu se ampanti aso Sabbath no nyame hyeyen kete se eno ne yemfa nsom no anase enya sa na tie ena no pe no eno na me no ba beche bedi ho abobo na yehunu de nyame ahyeyen se esese ye ebi Bible na kan pepe se ye di de wa hyeyen nyina so enunti ena no pe no yare cha ho no yabanhwa yana kinka sam no wo Numbers chapter 28 verse 16 Numbers chapter 28 verse 16 aya numeri etiye duenu wotwe numeri etiye duenu wotwe chema ye dunsia no Numbers chapter 28 verse 16 na nyame no aka ho asem nyina no aka ne nyina no aye afosha nyame ahye afo se wondi na ne nam no abeche nyame ma woda bi se won fa nsom na yebahunu se aye Sabbath nko anase ya da foforo bi so ya da ka ho nyame ka ho so won fa nsom na me no ba be kan me no chani nyina ne ye osuma nyame ye de ehye won na no no enya edahunu bi anase de nyame ka se onipa ba som no na eyo afasha da ye ni se afasha ye occasion na sabre no duru nyama bebre tumi ye den epiamu na we de eyo afasha nyame hye Israel say won fa ye den enfa som no nyame eno na me no ba be di hu abobo ye ba che ni ye hunu dia esese ye
say yasom Sabbath anase say yede yasom therefore enano pe no ayenka sem no numeri etra ye aduanu nwotwe ndichema ya dunsia no na abosum a edikan na abosum da a etoso na abosum a edikan ne da a etoso dunan no ye Ewurade twem na abosum no ara ne da a etoso dunum no ye da ponda nanso na mundi epiti pa no da a edikan no munhia ehia konkron munya edumadin biara amen ayenka sema me no kan ye aya ensema ahohia aya abosum bible ne kira ya se abosum a edikan ne da a atosu dunan no ye Ewurade twem Ewurade ma Israel for twem afahye anasa Passover Ewurade show won say afihye bia na dwa say wo ye den wosom Ewurade wo de saada ne si wo di afahye no na Ewurade ma wo Ewurade ma wo da ese say wo ye den wo do som no na no na me gusu am no eche no osina abosum na ro ne da etosu dunum no ye da ponda ye ka da ponda na je say eye da kese da ponda na je say da kese a ti say afahye kese eye da ehuhia ya metu esiwa ma Israel sel won fendi epiti afahye ana say epiti pano nti du wotwe ne say na eda edikan no ye ehia konkron mundi dwumadie biara na dofo ani na enna no pe me bisa se eda dikan no eye de ba da no eye memenda anase eye kwesiada anase eye aduada na yeyina yonim se eda edikan ne ye Sunday eye kwesiada enu na nyame se saada no munhia konkron na je say saada no nyame tu aya fasha da nyame tu si wo say the first day of the week aya Sunday wo hia konkron na do fo me pesa bibie ni payina adwim awo sasem we hu obi batumi adi achinje say enye kwesiada na sa nya kwesiada nso na me ma ni payina na se wiase na hu say enu ntumi nya kwesiada de a enu ntumi so nya eda eye memenda every say ya ka first day a Bible ni kire ya say Bible no wiase na ya calendar ye nim ni na ye say first day Sunday and the seventh day Saturday and this entumi say entumi eduanu bi no entumi agi say Sunday dia na entumi ya memenda so every say ya ka first day no ebetumi esi eda biara na so the Bible no aka no the Bible no kire no o ka eda edikan a na wotwe kan kwesiada na wotwe kan ine eda etoso enso anu ti dofo wan ka eda etoso enso so ka se eda etoso enso da kenim say Sabbath na wan kan nti no ye ina ye nim say saada no anya Sabbath day na da hunu dofo de di kara aha na me no besi na ye batua adesua no so nyame enhira nyame ye okese nyame mpejom fra adum kwa adum ewo Yesu Kristo demo amen dofo my telephone number ye 0543 18 79 04
Wei mi telephone number so pass mi se bi a ubetumi afra no webisa na me amene o kasa so no me din de Benjamin Asuman nyame nhyira o nyame nyo kese e o Yesu Kristo di mo amen.